ब्रह्म भगवान किए किपरि मानव निजे जानिपारिब। हे मोर उपस्थित थिबा भक्तवृंदगण, ब्रह्म भगवान किपरि अटंती तांकु जानिबा पई आज यही भिडियोरे किंचित अल्प ज्ञान रे आलोचना करिबा। परम ब्रह्म का कथा आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमे सूर्य देवता को नमस्कार करिबा उचित। सूर्य देवता शून्य मंडल उदय होइथिबारु प्रथमे सु अक्षर प्राप्त करिथिले। शून्य मंडल जाग्रत होइथिबारु ज्य अक्षर को पाई सूर्य नाम रे तांकर नाम हैला। सूर्यंक शरीर ज्वलंत अनल खंडर तेज प्रकाशित होइथाई। सूर्यंकर पुत्र शनि, शनि मध्य पिता सूर्यर गुण को पाइछंती आनिछंती, सूर्यर गुण धारण करिछंती। तेनु शनिर आखि अग्नि रे भरपूर होइथाई। शनि नेत्रर निज अग्नि द्वारा जगत रे सृष्टि होइतिबा जेते भल द्रव्य बा वस्तु हेउ किबा मंद हेउ, सल हेउ बा खल हेउ, पुण्यवान बा पापी होइथाउ, जहाको नेत्र रे देखिदेब से भस्म होइजिब। सूर्यर तेजरे ओ शनिर चक्षु अग्नि रे ब्रह्मांड जरिजीव। तेणु संसारर पाप पुण्य को भस्म करी दुई बाप पुओ ब्रह्म भगवान को प्राप्त करिछंती। मानव भगवान प्राप्ति पाई सूर्य देवता को पूजा प्रार्थना करे भगवान पाई पारिब नाही। सूर्य देवता परी संसार विषया पाप कुकर्म को नाश करि पारिले सूर्य सहित भगवान को प्राप्ति करि पारिथाई मानव। हे मोर प्रिय मानवगण, सूर्य को किपरि पूजा करे मानव भगवान प्राप्ति करि पारिब। करुणा सागर मो आखि को करो, तम परि आचरो संसार जाग्रत जेते मंद कृत, जड़ी पोड़ी हेउ चूर्ण, जोगत रक्षा हेउ पाप पड़ी जाऊ, जगतर जेते जन तांको संगे माती हरि हरि घोषी, मन राहु परम ब्रह्मा। संसारर समस्त मानवगणଙ୍କୁ, संसारर समस्त देवतागणଙ୍କୁ शास्त्र कहुची मानव और देवता विभिन्न रूप विभिन्न कर्म विभिन्न नाम को धारण करुथिबारु भगवान प्राप्ति करिबारे बाधा हेउछि। तेनु मानव विभिन्न नाम को जप ध्यान पूजा कले मध्य भगवान पाई पारंती नाही। नर देवंकर नाम महर्ते किछि नाही, तांको नाम आत्मा रूप, पूर्वात्मा ध्याई। मानव निज नाम अनुसार नाम नहीं पारु नाही, जप करि पारु नाही। विभिन्न नाम को जप करिबारु भगवान प्राप्ति करि पारे नाही। निज नाम केवल आत्मा, आत्मा रे पंचदेवता शरीर होइचंती। निज नाम केवल नाम कहिले आत्मा होइथाई। आत्मा रे पंच देवता शरीर गठन करिछंती। शरीर को देखी विभिन्न रकम नाम नेबारु मानव परम ब्रह्म पाई पारे नाही। शरीर नाश हेले मूलरू आत्मा शरीर रहुथिबारु मानव शरीर छाड़ी आत्मा परम ब्रह्म को प्राप्ति करि जाए। वर्तमान मानव को परम ब्रह्म प्राप्ति करिबा कथा किए बुझाइब, बुझाइले मध्य बुझिब नाही। आपे आपे विषया
ପାପ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇବା ଦେବତା ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଶରୀର ନାଚ ଗୀତରେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନବଗଣ। ମାନବ ଏହିପରି ସାଂସାରିକ ଚାଲିଚଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କିଏ ଉଚ୍ଚ କିଏ ନୀଚ କିଏ ପାପୀ କିଏ ପୁଣ୍ୟବାନ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ନିଜ ମନରେ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମାନବ ଓ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ମୁକ୍ତିସ୍ଥାନ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ଭଗବାନ ଥିବା ମାନବ ଶରୀର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତମନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ଶରୀର ବୋଲି କହି ମାନବ ବିଚାର କଲା ଓ ପର୍ବତରେ ବାସ କଲା। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବମାନେ ସାନ ଦେଖାଯିବେ କି ନାହିଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଯଦି ଉପରକୁ ଦେଖିଲା, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ କୁଜିଜନ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ ନିଜ ମନରେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ଉଚ୍ଚ ମାନବ ନୀଚ ମାନବ ଏକ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେଠାରେ ହିଂସା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାପକର୍ମ ନିହାତି ଜାତ ହେବ କି ନାହିଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶରୀରକୁ ଏକ ନ କରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନ ରଖି ଆତ୍ମାକୁ ଏକା କରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ତାହା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କି ନୁହେଁ। ବିଚାର କରି ଭାବି ଦେଖ, ଆତ୍ମା ମିଶିଗଲେ ଏକ ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହନ୍ତି, ସଂସାର କର୍ମରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ହିଂସା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୂଜଇ ଏକ ଇଏ ଖାର ଜମରେ ଖୋଜିଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆତ୍ମା ନୋହି। ମାନବର ରୂପ ହିଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପ। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ଆତ୍ମା ମିଶି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ସିନା ହିଂସା ବସିଥାଏ, ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ପରସ୍ପରେ ଆତ୍ମା ଏକତ୍ୱ ଭାବିନ ଭୟ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ମୂଳ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦି ମୂଳ, ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂଳ ତ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ। ମାନବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦିମୂଳ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ। ସଂସାର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦିମୂଳ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେଉଁ ମାନବ ଦେଖିପାରେ, ଆଖିରେ ନୁହେଁ ବିବେକରେ ଦେଖିପାରେ, ମନରେ ବିଚାର କରି ବୁଝିପାରେ, ଏପରି ବିଚାରବନ୍ତ ମାନବକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ ପାଇଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ମାନବ କହିଥାଏ। ସେହିମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମନ ବୁଦ୍ଧି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦିବ୍ୟାଧି କର୍ମ ପାପ କର୍ମ ଜଡ଼ିତ କର୍ମ କରି ନରକକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମାନବ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଶୁଣେ ତାହାର ଅଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନୀ କର୍ମ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଙ୍ଗାର ସମାନ, ଯେ ଜଳେ ସିଞ୍ଚନ ହୁଏ। ଦାନ ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ସେବା ଓ ତପସ୍ୟା ତାର ପ୍ରାଯୋଜନ ନୁହେଁ। ବଗିଚା ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ତାର ବିବେକ ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ମାନବ ସାଧୁଙ୍କ ଜଳସିଞ୍ଚନରେ
पुण्य प्राप्ति चाहूथांती सिना साधुंकर वाक्य विवेकी मानव साधु वाक्य गंगार समान सहित परितोष होती। हे बंधुगण गोटे कथा उपरे ध्यान रखिबा उचित। सूर्य जलरे तरंग हेले सुवर्ण वलय सृष्टि हुए। बलय सबु सत नुहे सेहीपरि ब्रह्म स्वप्नरे चिंतारे निज परम ज्ञानरु जगत गठन करिसंती। तेणु जगत गठन सत नुहे परम ब्रह्म ही सत अटंती। जलरे तरंगो सुवर्ण वलय नुहे सत्य जलो स्वर्ण परिदृश्य जेते जगत गठन सत्यानुहे सत्य ब्रह्म। भगवान निजे जगत गठन करिसंती ताहा किपरि सत हेब नाही यह मानवगण भाविथांती। यह समस्तंक मनरे प्रश्न उठुथाई। हेले सत्य कथा जानिगले निजे निजे बुझी पारिथांती। जगत प्रकृति सत नुहे बोली जानी जाइथांती। शुद्ध ब्रह्मरु चित्त मन जात होई जगत सृष्टि होई जाइछि। शुद्ध ब्रह्म होई रही पारि नाही। मानव जदि शुद्ध ब्रह्म भगवान किए जानिबाकु चाहिबो बा प्राप्ति करिबार इच्छा रखिबो तेबे जगतरी सृष्टि दृश्य वस्तुरु मिलिब कि नाही निजे चिंता कर। जेड़े बड़ महान देवता बा साधु सन्यासी बा ज्ञानी हेउ कि साधारण मानव हेउ जगत को सत्य मने करे जगत भितरु निज शरीर रे थिबा शुद्ध ब्रह्म स्वप्न रे जगत सृष्टि होई जाइछि। शरीर किपरि शुद्ध ब्रह्म पाई पारिबो। जगत दृश्य मध्यरु कैवल्य प्राप्ति होई पारिबो नाही। शुद्ध शांत ब्रह्म कैवल्य ब्रह्म शांत चित्त शांत आत्मा शांति मन मलिन होई जगतर द्रष्टा रूपरी जगत सृष्टि करुछि। दृश्य जगत निर्माण होछि। दृश्य सृष्टि न करिथिले निर्मल शुद्ध ब्रह्म जगतर द्रष्टा न होई अद्रष्टा रूपरे निजे कैवल्य रूप प्राप्ति करिथांती। तेरे बंधुगण आम्बे चिंता करिबा उचित। चित्तर मलिने जगत संसार मन जेउ दृश्य देखे दृश्यर अभावे द्रष्टा ही हो द्रष्टा कैवल्य नाम प्रकाशे जगतरे वायु स्थिर रही गले स्थिर हुए वृक्ष मानो शरीर रे मन शुद्ध चित्त हेले मन आत्मा हुए ब्रह्म शुद्ध मन परे बाह्य दृश्य सृष्टि न हेले कैवल्य नाम दृश्यर भितरे खिले शुद्धा मन ताकु प्राप्ति हुए ब्रह्म दृश्यर बाहारे जेउ जन थांती मुनि ऋषि ज्ञानी गण बाहारे रहिले ता नाम जे मुक्ति ভিতরে থিলে বন্ধন ফুল ফোলা ভরা যেবু বৃক্ষ ভুয়ে গণাই ফুল ফল ন হইলে বনস্পতি সিনাই সংসারের একমাত্র সত্য ব্রহ্ম यही शुद्ध ब्रह्म पर सत्य रजति शरीर धारण होइछि सबु विनाश हो जाए
जीवात्मा आत्मा ब्रह्म सत्य ओ नित्य तेणु समस्तंकर आत्मा केवल मोक्ष द्वार रे प्रवेश करि थाई। तेणु विश्व संसार विज्ञ पुरुष माने आत्मा को विश्ववासी कहि थांती, शरीर को विश्ववासी कहंती नाही। ये शरीर जोड़ो निश्चित विनाशी, चैतन्य ही अविनाशी। आत्मा ही आत्मा रे विश्व परिपूर्ण, तेनु आत्मा विश्ववासी। निर्गुण भाव को शरीरे जे साध्यो, साध्यो प्राप्ति आसे मनो। आत्मा ही केवल निर्गुण बाटई, भाव मन आत्मा ब्रह्म। शरीर रे आत्मा सर्वदेहे वास, देह क्षय वृद्धि हुए। जे नित्य अमर घट नष्ट हेले, कि दुख आत्मा बा पाए। शरीर रे सीना अजर अमर, निर्गुणर भाव ब्रह्म। पुण्य सुख दुख जे मुक्ति पारई, मर्त्य से मानव धन्य। जो मान ब्रह्म प्राप्ति करि पारंती नाही, संसारर पुण्य लाभ सुख दुख को विसर्जन करि पारंती नाही। से परिमाणव जदि निज शरीर को जोग तपस्या साधन करांती, लोक मानंकु कहूथांती मु मोर जीव मुक्ति करिछि। साधारण मानव भय करंती सत, तार जोग तपस्या को देखि सत मनुथांती सत। नारदंक परि जिए तपस्या करिब, शरीर को मात्र जोगरे स्थापन करिब, मनर दैत प्रभाव नष्ट करि पारिब नाही। से कि प्रकार जोग तपस्या गुण शास्त्र मत को देखि ब्रह्म प्राप्ति किपरि हुए अभ्यास करिबा उचित। सुमेरुगिरी गुंफारे देवर्षि नारद समाधिस्थ होइथिले, एही कथा सत अटे। नारदं को देखि सिना कही हेब नाही, शास्त्र मत को देखिले जना पड़ुछि नारदंक शरीररू दैत प्रभाव नष्ट होई नथिला। नारदंक सुमेरुगिरी गुंफा निकटरे नदी जलरे तिलोत्तमा रंभा जल क्रीड़ा करी स्नान करुथिले। नारदंक समाधि भंग हेबारु समाधिरु नारद उठु उठु देखिले तिलोत्तमा रंभा गाधुथिबार अतीव सुंदर रूप। संगे संगे नारद चित्त काम भाव होईगले। हे बंधुगण, भगवान प्राप्ति आशा रखुथिबा मानवगण एठारे बुझंतु, नारदर मन समाधि न करिथिबा आगरु मध्य भगवान ब्रह्म प्राप्ति करि पारि नाही, कि समाधि करि सारिबा परे मध्य समाधि जोगरु ब्रह्म प्राप्ति करि पारि नाही। समाधि आगरु जीव मुक्ति करि पारि नाही, बा समाधि करि सारिला परे नारदर जीव मुक्ति होई नाही। साधना आगरु बा साधना करि सारिबा परे जदि नारद जीव मुक्ति करिथान्ते, एपरि नारीर शरीर रे प्रेमासक्त कर्म करि न थान्ति। नारद समाधि करिछन्ति, जोग करिछन्ति, जप तप ध्यान पूजा करिछन्ति सत, हेले शुद्ध समाधि करि पारि नाहंती। समाधि और शुद्ध समाधि फरक किपरि जानि पारिबा? शुद्ध समाधि जदि करिथान्ते, नारदर मन शुद्ध निर्मल समाधि स शरीर म मन धि ध्यान। समाधिर अर्थ हेला शरीर मन को ब्रह्म मन शरीर सह समान करिबा, ताकू शुद्ध ब्रह्म समाधि कहा जाए। जीव मुक्ति नारदर बाहारो भीतर, आकाश परि ताहार सबुत निर्मल। शुद्ध ब्रह्म जीव मुक्ति प्राप्त करिथिले नारद र चित मन भीतर बाहर निर्मल होई पारिथान्ता। नारदर मन शुद्ध ब्रह्म प्राप्त करि नथिबारु अशुद्ध रे काम भूल होई देव स्त्री। बसीभूत हेले बड़ आश्चर्य चातुरी,
ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ନାରଦର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ସକଳ ଦେବଗଣମାନଙ୍କରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସକଳ ପ୍ରାଣୀରେ ଦେବଗଣ ଅନ୍ତରରେ ମାୟାର ଦୈତ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ନିହିତରେ। ମାୟାର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭାବ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନାରଦର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦେହ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ମରିଯିବାର କଥା କହୁନି, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଭାବନା ଚିନ୍ତନ କଳ୍ପନା କରି ଦେହକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞ ମାନବ ପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ନାରଦଙ୍କ ପରି କାମାସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବଗଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ ପୂଜା ନ କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନ ପାଇବାର ଶକ୍ତି ମାନବ ଶରୀରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବର ଦୁଇ ଡେଣା ରହିଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ୟାତା ନାମ। ଅବିଦ୍ୟା ଡେଣାରେ ଯେ ଜୀବ ଉଡ଼ଇ ନ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ। ମାନବର ଦୁଇ ଡେଣା ରହିଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ୟାତା ନାମ। ବିଦ୍ୟାର ଡେଣାରେ ଯେ ଜୀବ ଉଡ଼ଇ ସେ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ। ସଂସାରରେ ଦେବତା ପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନାରଦ ପରି ଆସକ୍ତି ନ ହୋଇ ବିଷୟା ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜ୍ଞ ମାନବ ନିଜ ବିବେକ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଜନମାରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ୍ତ, ଜୀବନର ନାହିଁ ଅନ୍ତ। ଜୀବନ ହିଁ ଆତ୍ମା ସେବଟେ ଅନନ୍ତ, ଆତ୍ମାର ସେ ରସ ଭକ୍ତ। ଯେ ଆତ୍ମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସଂସାରେ ରହିନ, ରୂପ ଅଙ୍ଗ ଧରି ଅଛି। ରୂପ ଅଙ୍ଗ ସିନା ଜ୍ୱଳନିଆ ମାରେ, ଆତ୍ମାର ନ ହୁଏ କିଛି। ହୃଦୟ ଗୃହରେ ସାଇ ଶାଶ୍ୱତ ଯେ, ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଧାନ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଟଇ ଗୌଣ। ସମସ୍ତ ମାନବଗଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବତ ଭକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧରି ପାପୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ, ପୁଣ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ କଳିଯୁଗରେ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି କଥା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟାତ୍ମା କଳିରେ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ନରହରି ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ସାଧୁ ମାନବଗଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ଯେବେ ମହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧରି କଳିଯୁগে ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନରହରି। କଳିଯୁগে ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ମାନବ ପାପୀ সকল নাশ ସଂସାରେ ହୋଇବ। ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳିୟାକୁ କହିଛି ପୁରାଣ,
চিত্ত স্বরূপরে রশ্মি আত্মা ওটে পুনঃ ପାପୀ ମାନେ ନାଶ ହେବା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ବିଦ୍ୱାନ ମତ କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମାନବ ଶରୀରକୁ କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବୈମ ଏହି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ପଞ୍ଚଭୂତ ଦେବତାମାନେ ଦେହ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଭୂତମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଦେହ ନାଶରେ ନ ହୋଇ ଶୋକ କାତର ক্ষত্রিয় যুদ্ধরে মোরে স্বর্গ যায় মহৎ কথা শুনো বীর সুখ দুঃখ জয় লাভ লাভর মনে বিচারণ করি ধর্মর যুদ্ধরে পশি পাপ নাশী সেহু যায় মুক্তি পুরী। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।